Ehe, Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu, waheshimiwa, wazalendo, mlio harama ya Juz al-Qamar, wasindawala uongozi sasa rejei haruma epipu yahe zenyewazi emanketi na mnarutwali yao na mnarujukutsaha ekomori ya 2030 ivagi tujuru singasi haruma zemanketi nafu bwakomo na mrenzi pabiro homi mrenzi pabu jalousie nezanini mrengo wana wakomori wajua uzihazi wajewa mfianyenyi ze nyumba za hanu sabo walo hunu Faransa eshawani dibai mkombie 2 millions mzitowa mwede mzimini komori yoti nyumba ikawi depanse buma komori yoke ja depanse ukaya kamna ushida muifanye no mjushinda haukailo dele parape yode sima wodu mtsanga yode pozole yode deshuma yode kayasi larambao yodo haja chizungu sable gravier amwangalio kaya ngomana mkomori afanya awezitu hizo yoti jusieli na inunua pari interneti habaderedi mouvement ze nyumba pari yomi mwenyewe de nifanya awe jusieli ngamwijua yo parto haruma ordinateur ye après izo nafanya bo makomori ndetize anidi nezero mbineze ndrabo izo ngamjo zifanya haruma e ardo isansusi wewe bo mana maulio Faransa watuma mili na mili za marke mwende wazinike wandu maengineer kwa tujua mangabinda hapi mafundi kwa tujua mangabinda hapi ngono nziro renga mongozi ajia kufanyilie nyumba ya Valerika iwona aniwe bani hawe one nyumba yongu johisi ukakweli ino nyumba ya Valerika staiki harume juzo komori alafuna mkerati bo makomori abantu ensihatri yongiwa na wana wajuao zuwafanyao ngiwa na wana wataalamu ikaungwa jushinda we develope kama abanafasi kamjenda mawaka usanyuha haukaya haina mana mkomori yaliyo komori yaliona mafikira mema sitso hunroka hakausiwa nyoha harendwa hinduka shinamana sha rimdharauni nyinyi wandu majihansi nene zanidizo rimdharauni hokanyitsi Mungu alafu kare mwambia wonizo hamfumbatu kayabo makomori na mkerathi mritize nidi mritize rohombi enutsaho ya wahe yangalie yemfundi ya jufanya nyumba njema ya jumfanyilia nyumba ya value ya sheo ikao bania yeye mwiwona ngujo hisi ukakweli inu nyumba yafanyiwa yani mwenye nyumba ngusterehi shangona bungo raha wabora karjati milango za finetre shabu tujurunga si harume manketi ngamona quality ha quality za decoration quality za coupe za nyumba ikawa zivana ndeberamu ya les américains ndeberamu ya Comores ngamona les américains oui c'est normal les américains oui ami wa Comores mwanzani mhu wa Juz al-Qamar bi obligatoire limtukuzi haruma zihazini tukufu ikawa ngarazifanya we manketi après na mkerari bo Macron ngamona wa ngandora jumlise ye coupe yo ya hizinongo helizidio tujofikiro kabala sisingarona ondosi zambani wanu karsu wananzo zambani sambi zore mwambiao nizo makomori izo ngaramba oze kweli ngabona hao ani ababa samone kupu ya he nyumba ngabona ndani mura mongozi ya 2016 mana mahaya mjeni bo komori sana mongozi 2016 yamini créer wezunrizo ala fajo kopeti na peti je m'en fous ejoko wana na wana je m'en fous ngamisuru kanga wo wafula na wajoka hewa meola ngofanyo la kafati mtu ya tujojwa yakufanya waraona mdahurudi mwana mshaho wa mwamba wemjizi alafu bwana wa Komori na mkeradi jerdungeze we development hele dunia la leo rezinongozani dina usodzo na ulaba na vjinga rangalie zinongwe kama jutungeza nsi hatu ike na valeri nyumba njema nosizo wana wa Komori waziparpareo wazungu hawe manketi ilinde ine rijeri mfanye ni nyumba njema shanyinyi makomorie ni wandu maspeciali ni watu maspeciali manyanga mjuta wa mwele mwarenge sera kali sujondongo no mtsirenge ya ujuo manola tsimohanyo mtsirenge ya ujuo manola kaja kupasa
notsirengea uju maana kamjapo mji mzima notsirengea ujuo emana ola kajalolo hanyu au ai kamrantsiza nidi buma komori marantsiza roho binaangalia nyumba nzuri ya mandai combien de étages ino ngarambao 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7 8 8 étages neuf alafu waname wa Komori no yani hizo ndizo nyumba za la muziki harume emergency maudu 2030 auje bazali angaliando bazali ufahamu baza angaliando bazali nangela demo roha ya bungela demo ni hire jenu family swafi hindu ya bao shato ikao hena mndugu johisu kaula de president wa emergency mwenye shato ile bazali usidharau bazali fahamu wala wako muri mtidharau beze nyumba hizo ho zinstali harumensi ya hako mori yungar juze instali umuhimu ndani kama mbari cherefani ngarjo fanya mimi sina problem umuhimu kanga wanazima alizo shinda undive gojo ndiva kunufanya rohombi basi mimi sina problem ho deplace faransa ni jeno fanile nyumba yao bubu mkomori nsina rangu mkomo rangu mzuani mwalimu ngazijata maore yo kabasi problem hoja na installe muhimu wangu mimi nganzaho mali nganzaho mapesa be yo hazi wewe katipara hazi nganafanya yo problem it's mastanjabu alafuna muone mzunondo mrambuwe matsondo mletso jakwe no sodzo mangalia ukaizo nyumba ikao ngazifanywa autumdu kuchivutso ngarisimbo hao kweli hoshidare fangi picha la nyumba talistawi sha ngela demokrasi shari pariseni makomorien muone ukayazinu kweka ukazifanya wakomori ngajutensi valueri ani mripari jodo mfanyanize nyumba zanyu mtsirengeze mali zanyu ndenda mweziro barini mweni kaundu mabani hanyu na wanashi wanyu weminyezi mali zane uno usimbufu muona harumensinu nikamsuona haka ngamsimbu hao haku harumensi ya Faransa imana hindi ni mtsohele makomori alafu namtoswami karifanya mnavantara na ngarjua uka gawa vulana wajuru haiho wajiwambe sima vantara yoba biyonga sima natoma njema ukamkomori mndu mahususu shakartsina problemu wasiti kozatu manise ni babititi hamfumbato ka wasinga si harumazi hazi garandeli yao bwana wa Komori yabo kotsari manise no kamratsike na susi omru jayarungwambe ngutsa umongozi 2016 mana mahaya mjini ya jamfanyili nyumba ya sheo nyumba ya valerika ngejo mpermete maudu homarengweni ya jibuwe homarengweni ya jikaze harumali bavu ya oneka ya jones ukamini ngamina nyumba ya sheo ikao nyumba ya dekorasio wamwe na wofikiri hamaliza nyumba za wafaume marishi walio harama uleme après les habari ya wakati de publicité ketsina mkomori bahi rangu afriki rangu partout mongozinge pre yaje amfanyeni ya maisha ya hizo nyumba zanyu wasinata susi toka yonsi wanama mlio harama idez al-Komor na ni haina mri alio haruma zinsanata za he planeti ikao hajibiwa ni mapicha ya nyumba ikao mongozi ngwendo naendelea haruma ya manketi ya kuzunguha ya manketi ya he wawasi waladhimu mfanishie basi ngani mioni hutu kufanya mratsike na susi ho hira mongozi yaje ya mfanyie ya nyumba njema ya hahe ya sheo ikao ya mola la daine fami ya hahe wajuhujibiwa wasterehi waone ukaya kweli frema swafi wanshio haruma nyumba ikao ilingana no wakati ilingana no mwaha wa 2019 hunda mwaha wa 2030 atarwasuli wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yachoko saha ya walise planeti hai wanama mlio haruma juza al-Komor na ni waishili zikao ni huduma le fikra la mongozi 2016 mwana mwahaya mjini ikao mtsambali ya haruma zinsalanta za heye planeti lewa inu ngarista hausa maha ni mna uvantareka ori mfanya mananga sisurukanga wavulana wajuri habili ukasima vantara ngabona nusu wajuri mwambaye ulatsindaye ufanyo ulandaye ndaho ulatsindaye madui wahangu wala wakao kwa tsina zona baito tsimbi kwa josubutu ambia ayo latsindaye tsinde ufanyo langtsumenda rengembe
tungenda uno mtu yafanya aroma ordinateur arenge ha baola ndaye mwana vanga ngani mikono makino kanda mimi de nifanya wendongo ino mide ni pare o hecho shahango ekawe ngadui yabo ya bismillah ngarjono wati wao kangu tushindo shindani ni amri ya Mwenyezi Mungu bismillahirrahmanirrahim narendele bwana abo sisi ngarondono baya lamna misi watu akutsaremonesa nizo mfumbatro yabona muri swami kwezi haina kosa kauli vili yabo mtijo fikiro kabo tumfanyane uvantara assalamu alaikum watukufu yabo kariba yao haba marudono baya wala mnamiso watu karjohonana tsene kama Mwenyezi Mungu avenze hutukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kama Mwenyezi Mungu de mwenye kunufaya kun Mwenyezi Mungu yajedie mparemi na message woi haina mtu yaone ukai nu valeur ka kangi yo hahe gejo mtu ya valeur itele da wallahi valeur au kangi mjini au gejo tumjina ho valeur au te da wallahi valeur ya tirmiani dina rohombi ukai wala mongozi wala mwaya no sidami no ekakujaja hiyo jibu problem ya utsirujoka na nyumba njema ekakuja urenge mongozi ufanyile hazi yao ndio joka na nyumba njema ya stawi bani yao ya johu stay ukanga na nyumba ya valeur ekakujaja ngujinda washwe nyumba ya huru abu amade nyumba za hema Rwanda ya hali chasile Rwanda ya leo jema fua nyumba ya nyumba ya ulelanku jema fu manazi nyumba za kumori pia ngamsubutini mwambie nizo ndio onaze nyumba za kumori mfikira mali nyumba za ulelanku maana hindi ni kasufaniwa hii namna ya stahiki lafuzo lezi habari bwana amana kutsana mwambieni watu kufunga tsao somaha kwezi haina kosa la vira abo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh naruonani hahairi hop tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala